जगन्नाथ भजन रु ए कार्यक्रम आरंभ करने आपण समस्तंकर आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची। जय जगन्नाथ। ए कविता ये भजन टी प्राय समस्ते शुणी थे, तथापि मु आउ थे आज अनुभवर ठाकुर ये कार्यक्रम शीर्षक मोर आज भजन ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। देखिथिली खोजुछि मु पाऊ नाही, तुमको मु देखिथिली खोजुछि मु पाऊ नाही, छुईबा परठू माटी देल तो मोते दूरेई, छुईबा परठू माटी देल तो मोते दूरेई, बेलु बेलो होई जाए, बेलु बेलो होई जाए मुझे निसहाय। ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। किछि बेळ गड़ी गला भूली जाइथिली मुही, मिछ माया कुहुड़ी रे फसी जाइथिली रही, किछि बेळ गड़ी गला भूली जाइथिली मुही, मिछ माया कुहुड़ी रे फसी जाइथिली रही, होइथिली बाट बणा, होइथिली बाट बणा, भूलिथिली तुम मुह। ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। शैशव कैशोर आउ यौवन को पारी होई, असत्य अंधार माया परदा गला दूरेई, शैशव कैशोर आउ यौवन को पारी होई, असत्य अंधार माया परदा गला दूरेई, बहुत खोजी पाइछि, बहुत खोजी पाइछि तुमको मो दयामय। ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व वेदांत सारम वृक्षम जलतरणी सर्वार्थ तत्व महाप्रभु जगन्नाथंकर पाद पद्म, महाप्रभु जगन्नाथ कोटि कैबल्यनाथ, महाप्रभु जगन्नाथ काठरे तैयारी दियो नुहंती, से जेमिति कहा जाय जे श्वेता श्वेत उपनिषद रे अपाणि पादो जवन ग्रहीता पश्यत चक्षु सशृणोत्य कर्णं सवेति वेद्यं न च तस्यास्तवेत्ता तमहुराग्रम पुरुषम महांतम। महाप्रभु श्री जगन्नाथ संपर्क रे विशेष भाव ये कौ कालर देवता से संपर्क रे
स्कंद पुराण प्रमाण करती। स्कंद पुराण कहती पृथिव्यां गोपित स्थानम तब च अपि सुदुर्लभम सुरासुराणां दुर्गेय मायया छादित मम। पृथ्वीर गोपनीय स्थान होची पुरुषोत्तम क्षेत्र। पृथ्वीर गोपनीय क्षेत्र होची नीलाद्रि। आ पृथ्वीर गोपनीय स्थान होची जहाकू कहा जाइछि श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, भौम क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, शंख क्षेत्र, अंतर्वेदी, उद्यान पीठ, नीलाद्रि, नील क्षेत्र, पतित पावन क्षेत्र, मर्त्य वैकुंठ, जमनिक क्षेत्र एवं पुरी एभली अनेक नारे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य अछि जहाकू विशेष भाव में स्कंद पुराण प्रमाण करिसंती। पृथ्वीर गोपनीय स्थान होची पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पृथिव्यां गोपित स्थानम तब तब च अपि सुदुर्लभम। यह एक दुर्लभ क्षेत्र। सुरासुराणाम सुर देवता असुर मध्य जानती नहीं ये क्षेत्र संपर्क रे। सुरासुराणाम दुर्गेय तांकर पशिबा पई प्रवेश करिया पई दुर्गम स्थान होची एई पुरुषोत्तम क्षेत्र। महाप्रभु जगन्नाथ बिना आदेश रे बिना आदेश रे बिना अनुमति रे ए क्षेत्र रे देवता एवं असुर भी प्रवेश करि पारंती नाही। महाप्रभुंकर बिना इच्छा रे पत्र मध्य हले नाही। किंतु ये भक्त प्रिय माधव ए भक्त प्रिय माधव तांकु कहा जाय पुरुषम महांतम महापुरुषोत्तम क्षेत्र बोली कहा जाय। जार विशेष भाव में कहा जाए ये होचंदी निर्गुण एवं सगुण सत्ता। निर्गुण सत्ता भाव में अपाणी पाद बोली कहा ହେଇଛି। तांकर पानी कहले हाथ पाद नाही बोली कहा होची श्वेता श्वेत उपनिषद रे सुंदर भाव में कहिचंती तुलसीदास जी महाराज कहले बिनु पद चलई सुनई बिनु कान कर्म कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु बास शेषा। पाद नहीं चलती कान नहीं सुनती कर नहीं समस्त कर्म करती मुह नहीं किंतु सबुळु रस भोग करती एवं पार्टी नहीं किंतु समस्त वक्ता सबुठारु बड़ प्रवाचक होचंदी महापुरुषोत्तम महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आउ जोगी भितरे बड़ जोगी होचंदी महाप्रभु जगन्नाथ। देह नहीं किंतु स्पर्श अनुभव करती से दारु देवता। दारु कहले दार इति दारु अर्थात जीए संसार समस्त कलमश को विधारण करती से ही होचंदी दारु देवता महाप्रभु जगन्नाथ। आखि नहीं किंतु सबु देखंती। आउ विशेष भाव में नासारंध्र जहाँ को घ्राणेन्द्रिय कहती घ्राणेन्द्रिय नहीं किंतु सबु घ्राण करती यही होचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। सुंदर भाव में कहा जाइछि अनाकार अरूप प्रकाश किछि न दिशंति शून्य आकाश वर्ण भेद नाही कि वर्णिनी मुहि अवर्णे से पुरुष पाणीपाद नाही कि सेवा करिबी भावे हुअंती वश। भाव को भेट अभाव को अभेट आउ तार पाद पानी नाही किंतु से भाव रे बस हुअंती भाव प्रिय सी। एथि सुंदर भाव में कहा जाइछि इंद्रभूति आ लक्ष्मी करा कहिचंती ज्ञान सिद्धि ग्रंथ रे प्रणिपत्ति जगन्नाथ सर्वजीन वरार्चितम सर्व सिद्धिमयम बुद्धम व्यापिनम गगनोपमम। समस्त शास्त्र प्रमाण करिचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ संपर्क करे प्रमाण करिचंती स्कंद पुराण कहले पुरुषो उत्तमाख्यं सुमहत क्षेत्र परम धामम क्षेत्रास्ते दारवतनु श्री सो पुरुषो लीलया। स्कंद पुराण प्रथम अध्याय द्वितीय नंबर श्लोक। स्कंद पुराण 7 अध्याय 23 नंबर श्लोक रे कहले उड्र देश इति ख्यातो वर्ष भारत संघ के दक्षिणेश्या नदी दधुस्थिरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। ब्रह्म पुराण प्रमाण करिचंती भारत चौत्कल देशे उड्रे श्री पुरुषोत्तम। वायु पुराण प्रमाण करिचंती भारत चौत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम। ये होची भूस्वर्ग। एथि पई कहिचंती स्कंद पुराण उड़िया स्कंद पुराण लेखा अछि भारत वर्ष मध्य रे अछि एक स्थान
ଉଡ୍ର ଦେଶ ନାମ ତାର ବିଖ୍ୟାତଟି ଜାଣ ସେହି ଉଡ୍ର ଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ମନୋହର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଋଗ୍ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଦୌ ଜଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପରୁଷମ୍। ପ୍ରଥମ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ 15 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦରେ। ଅଥର୍ବବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଦୌ ଜଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅପୁରୁଷମ୍, ସେ ଅପୁରୁଷ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଜାମଳରେ ଭାରତେ ଚୋତ୍କଳ ଦେଶେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଦାରୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥୋ ଭକ୍ତାନାଂ ଅଭୟପ୍ରଦମ୍। କପିଳ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ସର୍ବେଷାଂ ସର୍ବଦେବାନାଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। କପିଳ ସଂହିତାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନା ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୋ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଆମେ ସେଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ। ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶାବତାର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯୁଗାନୁଶାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହା ହୁଇ ବାହାର। ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନୀଳାଚଳ ମାଧୁରୀରେ କୁହାଗଲା। ଯୁଗାନୁଗାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହା ହୁଇ ବାହାର। ତେଣୁ ଦଶା ଅବତାର କ୍ଷେତ୍ର ଏ ବୋলাই ବହୁ ମନନ୍ତର ଯାଏ ଏହୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ କାଳ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାଳକ ପକ୍ଷରେ କଳିଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସେମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଥିବ, ଆଉ ସେମିତି ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଅବତାର ଦଶ ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସେହି ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣ ଏଠୁ ସବୁ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇଏ ହଉଛି ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଏଠି ଭୂମିକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁ କିଛି ଅବତାର ମାନେ ସାକାର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୃସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଶ ଅବତାର ଭିତରେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ଗଣ, ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଏହି ହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ଗଣ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଅଟେ ଶଙ୍ଖ ବର ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅତି ମନୋହର। ଇଏ ହଉଛି ମନୋହର କ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବଟ ଜଗତ ଠାକୁର ଶଙ୍ଖ ନାଭି ଦେଶ ଏହି ତିନିଙ୍କ ବିହାର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ଶଙ୍ଖର ଆକାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜାଣ ମସ୍ତକ ଏହାର। ଯୋଉଠି ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ମସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବେଲେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହା ତାର ଲାଞ୍ଜ। ସମୁଦ୍ରକୁ ବ୍ୟାପୀ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର। ନୀଳାଦ୍ରି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ ପଦ୍ମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି
पूजित आनंदे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं 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 पिंड रूप सुदर्शन श्रीदेवी भूदेवी माधव सप्तावरण रत्न सिंहासन पर विराजमान करिसंति दक्षिणावर्तक शंख जेउ परकार श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र तेमंत प्रकार आउ जेभଳି भाବରେ महापुरुष विद्यारे कहा जाइछि नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार जुगतम मधुरम नवघन रुचिरम संयुक्तम चाग्रदेन कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार जुगतं नवघन रुचिर संयुतं चाग्रदेन भद्राय वाम भागे रथ चरणजुतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु भजेहम। ठीक से भली भाव ये पतित पावन क्षेत्र जगन्नाथ पुराण वर्णना कले जगन्नाथ नामटी बहिबे लीलामय तारिबे पतित जन होइन सदय पतित प्राणी मानंकु निस्तारिबा स्थले आ पतित पावन आना नील चक्रे चले तेणु पतित पावन ए क्षेत्रर नाम क्षेत्रे पुण्यवासी न दंडे काल जम पुरुषोत्तम क्षेत्र जम प्रवेश करिपारिबो नाही बोली जतले कुहागला जम आसी स्कंद पुराण अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ पाखे अभियोग उपस्थापन कले से अभियोग शुणी प्रभु कहले लक्ष्मी माँ पाखे जम कहले जे कहले मोर चाकरीटा एठी आ नाही कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र के मरबे ना मोर चाकरी कहीं रही प्रभु को मुची मुची हसिकी महालक्ष्मी कहले जे प्रभु ये भली कहउचंती उत्तर रे महालक्ष्मी उत्तर देले आखिर छटक भितरे महाप्रभु जगन्नाथ आखिर छटक रे कहिदेले कोन कहबा को हबो सेइथिरे महालक्ष्मी कहले जे तुमे चिंता कर नाही एठी जल रे स्थल रे आकाश रे जो माने थिबे जल रे थिबे जल जीव आकाश रे थिबे उड़ंता जीव एवं स्थल रे थिबे मनुष्य आदि चारिखानी जीव एई स्थल रे जे पाद पकाए ताहार मुक्ति हो जाए तुमे चिंता कर ना तुम चाकरीटा थाऊ कि तुम जगी थाओ जदि अधर्मी कहीं हुंती कुकर्म कहीं करती ताकू जगिब किंतु मो भक्त जी श्रुतिप्रिय माधव जी मोते जे जीवंत ठाकुर कही जार प्राण रे जे रखी कही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु तार केशाग्र भी तू स्पर्श करिबो नाही स्नान गुंडीचाएवेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहार पति ब्रह्मांड सुंदरी रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एभली प्रमाण देइचंती दुईटी कार्य पाई स्नान यात्रा रे पतित पावन उदाहरण पाई गुंडीचा यात्रा रे महाप्रभु जगन्नाथ आसंती बड़ कुतुकुतु हेकी बड़ सुंदर भाव रे दौड़ी दौड़ी की दांडी रे आसंती प्रभु केतेबेले रथ सजाड़ी रथ कहूची मु पथ कहूची मु प्रभु मु अपेक्षा करके आसंतु ना शीघ्र शीघ्र पंडा पढ़ियारी दईता मैंने मत नहीं जाओ मु जीवी बड़ दाण्डे कौटी की जीवी ना रास मंडप को जीवी सेठी राधाराणी प्रतीक्षा करिसंती गुंडीचा मंदिर रे मोर जन्मवेदी से जन्मवेदी रास मंडप रे मु लीला करिवि एठी बांधी है कि श्री मंदिर श्रीवत्स खंडशाला भीतर अछि मते नहीं जाओ कारण ये होची मर्त्य वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ घेनी निज साथ नीलाद्री रे विजय ठाकुर जगन्नाथ मर्त्यर वैकुंठ धाम श्री पुरुषोत्तम विस्तारी बरनिबाकु केबा हे बसम महावैकुंठ अटई श्रीमंदिर स्थली रत्न सिंहासन नाम जहा कुटी बोली आउ पुणी कौन कहले मर्त्य वैकुंठ ताकू कहती सकले विनाश नुहई सेहु प्रलयर जले जेते प्रलय आसिले मध्य मो स्थान
मो स्थान प्रलय हबनी भगवान श्री कृष्णचंद्रंकर जहाँ द्वारिकारे जलार्णव सिना प्रभु करदेले किंतु महाप्रभु कहउचंती मो ए स्थान प्रलय काल मोर कल्पवट प्रलय काल मार्कंड ऋषि प्रलय भासुले बटपत्र उपरे थाई मुआको रक्षा करे कारण साक्षात वैकुंठ स्वरूपम तत्क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम ये साक्षात क्षेत्र बोली प्रमाण होती कौथिले शास्त्र मान करे याकू जमनिक क्षेत्र बोली कहती एही तो कैवल्य स्थान कले कश्री हरि आ पाप पुण्य प्राण जेहू एथि अधिकारी मनुष्य की पशु पक्षी पतंगादि कीटे क्षेत्रे मले मुक्ति पांति न पड़ी संकटे काउटे उड़ी उड़ी आसिला रोहिणी कुंडरू जल टिके पान कला चतुर्धा मूर्ति धारण कला ये सही हूँ क्षेत्र आ रुद्र शंकर भगवान ब्रह्मांकर गोटे मुंड को खराब कथा कहले बोली जहाँ प्रमाण दौरान शास्त्र से ब्राह्मण रुंड को काटी हाथ में ब्राह्मण हाथ में रहा मुंड कहती काशी क्षेत्र में पुणी कहीं कहती पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचु पहुंचु हाथरू ए मुंड खसी पड़ा ये हूँ से श्रीक्षेत्र बाहरे पंच कोशी स्थान जे से समन तोर तही अधिकार नाही महाप्रभु सीधा सीधा बतई देले जम को जम कहले समन समन को बतई देले कहले ये स्थान रे तोर अधिकार नाही पुणी कहले अतएव तुम छाड़ तुम्भ वृथा अभिमान एति अधिकार न पाइब हे समन समन कहले जम जय जय जगन्नाथ बोली तुंडे गाई जम ब्रह्मा चढ़ी गले दंडवत होई एहाकू कहती उड्डयन पीठ उड्डयन परापीठे उड्र देशे विशेषतः त्रयावरण रूपेण शक्त्या स्वाणी विराजते याकू मध्य अंतर्वेदी बोली कहती अंतर्वेदी महापुण्या विष्णु हृदय सन्निभा एक कथा प्रमाण मध्य अच्छी श्रीक्षेत्र प्राचीनता संपर्क में आहरी बहुत कथा सुंदर भाव वर्णना अच्छी समय बहुत कम कारण मुझे माने अवर्ण श्रीमद भगवद गीता परे परे श्रीमद भागवत महापुराण एवं तांको मन को कौन से कार्य कला के जाने हठात जगन्नाथंकर तत्व मोर अनुभूति जगन्नाथ नामक गोटे जो आज आरंभ कर निश्चित भाव में भगवान जगन्नाथंकर प्रति आदेश है जगन्नाथंकर बोध इच्छा अच्छी यही कार्यक्रमटा निश्चित भाव में चलो भगवान कहते निश्चय चलो केवल ये गोटे भूल कथा कहते प्रणति माँ पंडित निरंजन साहू महोदय को कहले नहीं आपण भी बरणीय एटा संपूर्ण भूल पंडित डॉक्टर निरंजन साहू महोदय को मुझे पुणी सूचई दूची प्रणति माँ कहले नाई नाई आपण भी बरणीय एटा संपूर्ण भूल एवं 100% भूल आपण भी नुहे आपण ही एकमात्र बरणीय व्यक्ति जे कि बोध हुए आज मो अनुभूति जगन्नाथटा ये वर्णना करने आपण को पठे से मो अनुभूति जगन्नाथटा को मुझे कहीदे कारण काली परदिन कथा होती जो प्रणति माँ सहित मो अनुभूति जगन्नाथ जगन्नाथ केते क्या किए अनुभूति देते किए कौन जानी कह नाई नाई निश्चय से देते केते कौन मोर गोटे उदाहरण देते से कथा भी ठीक किंतु आज प्रकृति मो अनुभूति जगन्नाथटा मुझे परिप्रकाश करुच्ची यही 6टा समय सी बड़ काकर्षणिया है मत फोन कर पकेले बाबा बर्तमान मो फोन कर कारण कौन जानते ना कौन नहीं आज तो डॉक्टर निरंजन साहू थे बरणीय निश्चित भाव में तांकर असुविधा हो जाइए से हे तो 8टा सुधा पहुँचले चलो कि बोली कहले किंतु 8टा बेलू तो आम कार्य समापन हो सारी तेणु कौन करवा नहले मु वर्तमान दयानिधि त्रिपाठी नहले गोपाल कृष्ण पंडा नहले पद्मनाभ पाणिग्राही जहाँ को वर्तमान कहबी किंतु आग आपण पाक को दौड़ी आसी खाली एति कहले मते मुझे
जगन्नाथଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେ अर्पण कर मो अनुभूति जगन्नाथटा पंडित निरंजन साहू ही आरंभ करेंगे सेटा मनटा को बहुत दुख देती निश्चित भाव में मुझे कहली नाई नाई तुम जदि क्या सडन कही पार्छ मना नाई ना मु दौड़ी बर्तमान एवं मो प्रकृति आपण मान समक्ष में कहवाई तेरे भी कुंठित मो नुह जे जगन्नाथ तत्व विषय मत कि मालूम नाई ह्रस्व दीर्घ कि ना जगन्नाथ तत्व कौन मत कि हाँ शुणी जाणिक जहाँ देखी कौट के पढ़ी देती से भाया लोक जगन्नाथ तत्व कहवाटा एत सहजिया नुहे तेबे डॉक्टर निरंजन साहूंकर अनुपस्थित से बा को बता हो ना तो भासीगला लोक कुटाखिया के आश्रा कला भाया हो प्रणति माँ से भासी जाऊँ देखिक भाविले मुझे कुटाखिए एवं सीधा दौड़िली बही दुकान को 6:30 समय ये जो आप नुआ बहीटा यहाँ देखु आई कौन यहाँ तो संस्कृत तो पाइली नहीं ओडियार उत्कल खंड स्कंध पुराणटा पाइली से अध घंटा भितर कौन करी मु जहाँ शुणी से किसी पाऊ ना मु जहाँ जानी देखिली मो धारणा थिला जे सेटा टिके एठी प्रकाश कर दिए डॉक्टर निरंजन साहू महोदय अच्छंती ताकू सुनेबार निहाती आवश्यकता अछि मो जानिबारे जते बळे अर्जुन भगवान श्रीकृष्णकर ये जो पंचभूत निर्मित शरीरटा को दाह संस्कार करथिले से ही समय तांकर नाभिमंडल मोटे पड़ा नहीं बहु समय से विरक्त हो गले ऊपर शून्यवाणी हला या तुम समुद्र में पेली दियो अजथा कहीं या सहित लगिच यहाँ पड़ो ना के कारण ये मर्त्यमंडल यार पुणी पूजा पाइबार अच्छी से समय से गोटे त्रिवेणी से सरस्वती अच्छा एमती कर त्रिवेणी घाट जदि गंगा ना त्रिवेणी आपनर घाटटा अच्छी जोटा कि पश्चिम आरब सागर सेटा पड़ती एवं प्रभास तीर्थ क्षेत्र में जो भगवान श्रीकृष्णकर शरीरटा दहन करते अर्जुन से जगहटा बोलिक कह जाए मुझे तो देखी ना से नी जो मत कहले लोक ये भगवान श्रीकृष्णकर शरीरटा को दाह करते अर्जुन से जगहटा को देखी कड़े कड़े नदीटे बही जाइए से नदीटा जाकरी पड़ी आरब सागर विचार कर देखु जदि सीटा सत्य से ब्रह्मखंडटा जोटा कि पड़ी रहा खंडटा धीरे धीरे आरब सागर रु पहुंचला जाकर कन्याकुमारी निकट में भारत महासागर कन्याकुमारी ठारू भितर भासी 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 जाकरी बहुत अधि आमर लवण सागर बंगोपसागर कौन से कहला नील सिंधु तीरे बीज नील शैले हे भवन मालिक ये सत कि मिछ मु जानी ना मत खाली आज से कथाटा यही अनुभूतिटा को मोर हृदय देवाई जे मु कौन करी कौन कहबी मिथ्या कथा कही पारि नहीं यदि किसी न कहबी ये भक्तटा को निश्चित भाव लज्जा सम्मुखीन हवा पड़ो जगन्नाथ कहला बिल्कुल नहीं एटा तोर अनुभूति तो तुम रक्षा कर पठे दूसरी डॉक्टर निरंजन साहू से जीवाई बाध्य एवं सेटा शुणिक निरंजन साहू रही पारे ना दौड़ी दौड़ी कर उपयुक्त समय ये पहुंचले जो विनम्र मोर प्रणिपात ज्ञापन कर बहुत सुंदर भाव आजिकार ये जो मो अनुभूति जगन्नाथ कार्यक्रम से आरंभ करे जहाँ हाथ में जोटा हवा कथा भगवान रखी से निश्चित भाव में हम से न हबार प्रश्न ना एवं पंडित निरंजन साहू आजिकार संपूर्ण बरणीय आपण से केवल मोर मनटा मुझे बाबा को कहीदे आपड़ कहे से काले कहे नाई 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 जो पंडित डॉक्टर निरंजन साहू ये आगर निमंत्रित आमंत्रित एवं
ବରଣୀୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଯାଇକି ଭାସିକିରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହୋଦଧିରେ ନୀଳଶୈଳ ନିକଟରେ। ସେଇଠୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ପାତ୍ର ମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ତାର ଦିନ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଟ ଦାରୁ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଭାସି ସେଇଟା ଦାରୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାରୀ ପଦ୍ମର ଖଣ୍ଡେ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ କି ଛୋଟିଆ କଣ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ କି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ। ସେଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାରୁ। ସେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକିରି କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକିରି କହିଲେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବୋଲିକି କଥିତ ଅଛି ସେମିତି ଶୁଣିଥିଲି ଜାଣିଥିଲି। ଆଜି ଏଇ ଟୀକା ଭିତରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଦେଖିଛି ଶୁଣୁଛି ତ ନୁହଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତା ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୋଦଧିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଅଛି, ତୁ ତୋ ଲୋକ ଆଣିକିରି ମତେ ନେଇକିରି ସ୍ଥାପନ କର। ସତ କି ମିଛ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି କହିଲେ ହେ ହଜୁର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁମଟିଏ ପାଣି ଉପରେ ତାର ଉପର ଭାଗଟା ଭାସୁଛି ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ଲହଡି ଭିତରେ ତାର ମୂଳଟା ବୁଡିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନିତ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଏଭଳିଆ ଗଛ ତ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ବୃକ୍ଷ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ସବୁ ନାରଦ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣିକିରି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ରତ୍ନବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ରଖିଲେ। ସେଇଠି ପୁଣି ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ କହିନି କେମିତି କରିବା କଣ କରିବା ଏ ବୃକ୍ଷରେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ବିଚାର ଆସୁଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏକି ଆସିକିରି କରିବେ। ତୁମେ ତାକୁ ଚାରିଆଡୁ କେବଳ ଗୁଡେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କର, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖ, କାହାର କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ମନକୁ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଏ ସେଇ ତିଆରି କରୁଥିବାର ଠକ୍ ଠକ୍ ନିହନ ହାତୁଡି ମୁଗୁର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି କାଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେହି ପଶିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀ ଭାବରେ ବଢେଇ ଭାବରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ସିଧା ଦେଇଦେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ସେ 3 ଦାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଆସିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆସିକିରି ଏଇଟାକୁ ଏତେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ 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 ଚଳୁ ଏତିକି ପାଣିରେ ଡୁବି ମରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ମୋର ହୃଦୟର ସବୁ କିଛି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିକିରି ମୋର ବହୁତ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପାଳଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକିରି ଏ ଛୋଟିଆ ବାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗೋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗତ ହିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାବର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରକିଶୋର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣତି ମା, ମୁଁ କଣ କହିବି
ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଇଏ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା। ଭାଗବତ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଯେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମର, ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଇଏ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇଏ ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେଇ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ଜିନିଷ ପୁରେଇଲେ। ପ୍ରଣତି ମାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଜାଣିଚିନି ପ୍ରଣତି ମାଙ୍କର କେତେ କାପାସିଟି, ପ୍ରଣତି ମା ସବୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଦେହରେ ସେ ଆଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଦେହରେ କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କୃତକୃତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଇପାରିବିନି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ଆଜି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ଅଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆଜ୍ଞା 2001 ମସିହା କଥା। ମୋର କ'ଣ ମନ ହେଲା, ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏକୁଟିଆ ଯିବି। କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଆଇଲି, କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କଥା ସେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲି, ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ସମୟ ବହୁତ କମ୍, 50 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ହେଲେ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଚାଲିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ପଞ୍ଜାବୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଛି, 2 ପକେଟରେ ଖାଲି 1000 ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। 2000 ମସିହା ଏ କଥା, 2001 ମସିହାରେ 2 ପକେଟରେ ମୋର 500 500 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ମୁଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେଠି ପଣ୍ଡାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏଠି ପକା ସେଠି ପକା, ଏଇଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ମନୋଭାବରେ ଉଦାର ମନରେ, ମାନେ ମୁକ୍ତ ମନରେ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀରେ ଆସିଥିଲି ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ପକେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି କହିବି, ମୋର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ବୁଲିକିରି ଦେଖିବି ତା ଭିତରେ ଯଦି ପଣ୍ଡା ମାନେ ମତେ ଦେଖାନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ରାଜନହର ପାଖରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁକିରି ଚାଲିଛି। ରାଜନହର ପାଖରେ ମତେ ଜଣେ କିଏ ଡାକିଲେ, ବୀରାବାବୁ ବୀରାବାବୁ ବୀରାବାବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିବ, ମତେ କିଏ ବା ଚିହ୍ନିଛି ଏଠି? ଏମିତି ହେଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିକିରି, ନ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଗକୁ ଚାଲି 2 ପାଦ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଡାକିଲେ, ଦେଖିଲି ରାଜନହର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କବାଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚଉରାଟି ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ ତାଙ୍କର ରାଜନହର, ସେ ଠିଆ ହେଇ ଜଣେ ଡାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ରାଜଗୁରୁ ପ୍ରମୋଦ ରାଜଗୁରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ରାଜଗୁରୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସୁନାଆଡ଼େ ଆମେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେଠି ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲୁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେଠି ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆମେ କଥୋପକଥନ ହେଲୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯିବା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ରାଜଗୁରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଆଧିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରେ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ କହି ଜାଣିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ଆଭଏଡ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ଯାଉଛି, ବୁଲିକି ଆସି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ସେ ରହିଲେ।
ଯାଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦର୍ଶନ କରି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ହଉଛି ଦର୍ଶନ କଲି। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଏଠି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ମାନେ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ, ମାନେ ମନ ବିଗଳିତ ହେଇଯିବ। ମନ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କେହି ବି ନିଜେ ଭକ୍ତ କହିପାରିବନି। ଯାହା ଦର୍ଶନ କରି ଗଲି। 2001 ମସିହାରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିଥିବେ ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଭକ୍ତ ଗହଳି ନଥିଲା। ଅରୁଣ ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟା ମାନେ ଗର୍ଭଗୃହର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟା, ସେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଓସାରିଆ ଥିଲା। ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦେଖିବେ, ସେପଟକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆଉ କ୍ଲିଅର ହଉନି। ଇଭିନ୍ କି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ପାଖକୁ ଯଦି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବେ, ଦେଖି ଦେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଏତେ ଭକ୍ତ ଏତେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ 30-40 ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଏତେ ରସ ନଥିଲା। ମୁଁ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ଧରିଛି ଦି ହାତରେ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମନବାଞ୍ଛା, ମୋ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ରହିକିରି ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋ ମନର କଥା। ଆମର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳିର ବାମ ପଟରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆଗେ ମୋତେ କହିଲେ। ହଁ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି କ'ଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଠି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନ କାହିଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ବାଁ ପଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଆସ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଗଲି 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ସେ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ଡାହାଣ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ଧରି ପକେଇକିରି କହିଲେ, ଏଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଣି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ ପକେଇବାକୁ ପକେଇଲି। ମାଙ୍କ ପାଖେ କହିଲେ ପକେଇବାକୁ ପକେଇଲି। ମତେ କହିଲେ, ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରିକ୍ରମା କରି ପଛପଟେ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ମୁଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମରେ, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ, ଯାହା ଦେଖେଇବେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ମୋତେ ନେବେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ପକାଅ। ମୁଁ ସେଠୁ କିଛି ଖୁସି ହେଇକିରି 50 ଟଙ୍କା ପକେଇଲି। ମୁଁ କିଛି ମନରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି। ଆଚ୍ଛା, ପକେଇଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଦେଖିବ କି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ମାୟା ଧର, ସେ ମାୟା କରିଦେଲେ ମୋତେ। ମାନେ ସିଏ ତ କହିଲେ ଯେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଟାକି ସୁନା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏକାଦଶୀରେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ, ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତମେ ଦେଖିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲିନି ଯେ ସେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଉ ଧରିଲାନି। ଆରେ ତାର ଚାବି ତ ଯୋଉଟାକୁ ବାହାର
ସୁନା ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଉଛି, ବାହାର ଭଣ୍ଡାର। ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଶିଲାନି ଯେ ଇଏ ତ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତା ଦେହକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି। ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଖାପ ଖାଇଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖ ଦେଇକିରି ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ଅରଗଳିର ଏପଟୁ ବାଁ ପଟରେ ବାହାରିଲି। ବାହାରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋ ହାତକୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଏମିତି ପାଇଲି, ମୁଁ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଲେ, କବାଟ ଜାଉଁଳି କବାଟ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୋର ମନେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିଛି ସେଦିନ। ଜାଉଁଳି କବାଟ ହାତରେ ପେଲିଦେଲେ ଖୋଲିଗଲା, ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ପାଇଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାମ କରୁନଥାଏ। ଯେ ଖୋଲିଦେଲି, ସେ ଭିତରକୁ ଆଗେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ହାତକୁ ଧରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ପକାଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭାବିବେନି, ମୋ ହାତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟ ପିଲା କଥା ମାନିଲା ଭଳିଆ ଫଟକିନି ମୋ ହାତଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ପଦେ ଶୁଣେଇବି। ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ରଗାରଗି ନାହିଁ, ଚିଡ଼ାଚିଡ଼ି ନାହିଁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ପଇସା ମୋ ପକେଟରେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର? ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଥରେ, ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଛି ସିଏ, ନେଉଛି ସିଏ। ଆମେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପକା ସେଠି ପକା, ମୋ କତିରେ ସିନା ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଗରିବ ଭକ୍ତ ଆସିବ, ସିଏ ତା ଦେହରୁ କେମିତି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖିବ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି ମୋ ଗୀତରୁ। ତୁମରି ଦାନକୁ ତୁମ ହାତ ଦେଇ କେଉଁ ସୁନାମ ମୁଁ ନେବି, ତୁମରି ଦାନକୁ ତୁମ ହାତ ଦେଇ କେଉଁ ସୁନାମ ମୁଁ ନେବି, କେଉଁଥିରେ ତୁମେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦରବ ବା ଦେବି। ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, କହିଲି। କହିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପକାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଗେ ଆପଣ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା କହିଥିଲି ଆପଣ, ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ପକେଇବି। 50 ଟଙ୍କା ପକେଇଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। ସେଠି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଆମେ ପିନ୍ଧଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ପ୍ଲସ୍ ପୁରୀରେ ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ସୁନା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରଥରେ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର, ମୁଣ୍ଡର ମୁକିରିଟି, ଆପଣଙ୍କର କାନ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ସେ ଘର ଖାଲି ଝଲସୁଛି, ମାନେ ର୍ୟାକ୍ ର୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ର୍ୟାକ୍ ର୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ସିନ୍ଦୁକରେ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ଆଲମିରାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ର୍ୟାକ୍ ର୍ୟାକ୍ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ତାରି ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଗୋଡ଼, ହାତ, କିରିଟି, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ତ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ନାଁ କହିପାରୁନି। ସେ ଘର ଖାଲି ଝଲସୁଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ। ଦେଖିଲି, ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଥିଲି, ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗେ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଆଗେ ବାହାରିକିରି ଜଷ୍ଟ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ବାହାରକୁ ଦି ଗୋଡ଼ ଯାକ ମୋର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆସିଲେ କି ନ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯେତେ ଖୋଜିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଇଏ ବୋଧେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦେଖିବାର ଅସମ୍ଭବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ ଚାବି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା,
तापर देखला कबाड़ दिया कबाड़ भी दिगला आ बहुत खोजिली खोजला मो से मन भी गोटे रियाक्शन होगा बोली भगवान मत देखा देले किंतु मु पाद धूली टे पाद स्पर्श कर पाइलिनी मु केते हतभागा देखिली मु भाग्यवान मन करुच्ची किंतु पाठर कथा पदे शुणिली सी मो हाथ धरिले एतिक जिनस मु पाइली किंतु कर पाद छुई पाइलिनी मु निजको गोटे जमी दोषी बोली मत लगिला यही हूँ मोर अनुभूति तापरे मु जेतिकी मोर बंधु महल सब आलोचना कली ये सब जिन कहली कहले असंभव तू देखिनु सीटी जापर कहीं मुझे कहली मुझे कहूँ मुझे जापर कहीं जापर कि गली केमी सब जिन देखिली केमी ये हूँ मोर अनुभूति तेणुक आहरी अनुभूति अच्छी से समय कथा जस्ट कि दिन पर आम फैमिली जाइली प्रसाद सेवन जो अच्छी प्रसाद सेवन कौट कलु ना स्नान मंडप प्रसाद सेवन कर 5 जन बसिक मु मने मने भावुची प्रभु दीटा पिला किए आसते कि कहती जे बहुत लोक आसती प्रसाद कम मागती प्रसाद सांगे खाती किए आसती कि 2 जन किसी प्रसाद मिसिक खातु मो पार्टी सरनी आज्ञा 2टा पिला आसी पहुँचले आम से खाଇବା प्राय शेष अवस्था है जो लोग आमको परसुले आमको दौले प्रसाद आनी दौले पंडा तंकर से सुआर माने रत्न जो स्नान मंडप उपर मु कहली जे देखंतु ए पिला 2 जन को दिंतु छोट पिला माने मुझे लगुच 8-10 वर्ष पिला हम 2 जन को बयस हम से जड़े कालिया जड़े से सांग 2 जन मुझे नना गोटे कम करूँ ए पिला मैंने जहाँ खाइबे दिंतु मु भावी से 2 जन पिला आसी पहुँचले आप चिंता करूँ तेणु जगन्नाथ करुणा जगन्नाथ जदि एक्चुअली आम यदि जगन्नाथ को भल पाइबा सी आमको अनेक क्षेत्र सब समय आमको देखादेवे जमी धेनु पछे पछे पछा गमे क्षीर लोपे भक्त पछरे तुई थाऊ से भावे तेणुक सी सब भक्त पछरे अच्छा आम आमर मनोभाव जमी अनुभव ठाकुर सी आम जमी अनुभव करवा जमी आम जो दृष्टि चिंता करवा जो दृष्टि आम आलोचना करवा आम से दृष्टि पाइबा रखुच आज्ञा जहाँ भूल थो क्षमा करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बहुत सुंदर थिला आपनकर अनुभूति जा हो अनुभवर ठाकुर से जार अनुभव बाबा भी वर्तमान वर्णना करुले आमे ये भी गोटे अनुभूति आमर आज भी हेछि अनुभूति बांटी आम सहित आज सावर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय आशा करी निश्चित भाव समस्त को भल लगी आ पंडित जी मान को भी निवेदन रखी से माने भी मध्य तांकर अनुभूति को आम सहित टिके बांटिबे समस्ते अनुभूति को बांटिले निश्चित भाव में समस्त को खुशी लगे आनंदित लगे आम समस्ते समस्त अनुभूति को जानिबा बुझी आम टे धन्यवाद दवापाई रीता भौणी अच्छा रीता भौणी को अनुरोध करी समस्त टे धन्यवाद देवे तापर शांति पाठ पर आम कार्यक्रम को सांग करवा आज्ञा जो नूतन कार्यक्रम में सर्वप्रथम मो प्रणति अपा को बहुत सारा साधुवाद देवी कि जगन्नाथ विषय कार्यक्रम है कि समस्ते प्राय ओडिशा रे जते मो जानिबार समस्ते जगन्नाथ प्रेमी और समस्त बहुत किछि अनुभव थिबो बाबा मानकर भी थिबो हृदय भितर रही जाउथला जोडा कि आमे जानि पारिबो सेटा बहुत सुंदर प्रयास तो आपन को सर्वप्रथम एथि पई बहुत सारा साधुवाद देवी द्वितीयतः जगन्नाथ एमितिया ठाकुर कि तांकर एते लीला अछि तांकर राई दामोदर बेस लीला ठु आरंभ करी यदि गोटे गोटे तत्व वर्णन करा जाय ताले आमे बहुत किछि जानि पारिबो आ विशेष कर मु तो बहुत बड़ा जगन्नाथ प्रेमी कहि पारंती बंधु कहि पारंती तेणु मु बहुत खुशी एथि पई मो डायरी निश्चय भर्ती हो तांका कथा रे किछि तो समस्त आबु म धन्यवाद देवी सर्वप्रथम निरंजन बाबा को धन्यवाद देवी कि बहुत सुंदर भाव से जगन्नाथ तत्व वर्णना कर द्वितीयतः श्याम सुंदर बाबा को बहुत सारा धन्यवाद देवी कि से
ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ବହି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୀର କିଶୋର ବାବାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଠିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ପାରିଲେନି। ସେ ପରିଷଦରେ ଭାବିଲେ କି ଆହା ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲିନି, ଠାକୁର ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣତି ଅପାଙ୍କ ପରିଚାଳନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବାବା ମାନଙ୍କ କଥନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଯୋଡି ହେବେ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭୂମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏଇ ଅନୁଭବର ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପୁରିଆ ଭାଇ, ପୁରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଧାରାବାହିକ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥି ରହିବେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଉଭୟ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଠିକ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା, ଆଉ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣିବା ଦିଗ୍ଗଜ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः।